أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga luksami, mga pagaremi, mga babayami, mga wataami, dir kami imanto di imam makinag saging kay programa tano umanten isnin bituan tano sa inka kumasa apan dapat siguk mapita. Balasan tanu Allah sama da kalabala sa di tan di kapamakinag saging kay bandingan tanu sa balun tanu Allah ang mga tao di inan di pamakinag ng sukatero sarta papugunutan yan sumapiyon. Nagumabaloy tanu di iran di pamakinag ng su mga dauan sa kuwagamatan ng Islam kaginan kakapadal tanu ko turuan wallah wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Ay di imetero mga tao sa naraka sa'ir na tigiran ubat tanu bumiyaka pamakinag siku katatagutan siku dunia nagumiyaka paganad tanu miyakang kadagdag tanu kaadit tanu mapadal sakin kaya naraka sa'ir. Mga luksami, mga pagaremi ay naditan di pamagusin sagin kaya oras tayo manto na suka pagkataling matano sa alungan na mori naguso piya makalaklak ama panggulolaw na ayaw tuwa mori may panutultan na so mga tao na piyang diran siya kung mga nabiya mapangdiran siya ukad ng tano Rabbul Alamin sa makapangukum din sa Allah sabab ko kiyati aging kutamasa kapatapuluragun akatitindig ng mga tao na minisampay sa mga tingiran siya kung mga ligiran, mga bakairan. Na tanto sila na kergnan, na so kergnikiran, na tigiran na anta unun matuun tanwa mapamangnin yan siya ko kadnan tanwa makapangukum din. Na sumiyong siran si iku Nabiyullah Adam, so Nabiyullah Nuh, so Nabiyullah Ibrahim, so Musa, so Isa, ay muripuri kesungan dira na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kagiya ko makasunsiran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyong ko to may panutulutan mo sumiyod so Rasulullah sa iku kababaan wa Rasulullah na nisuguun wala aporoon ka din so ulong ka nagukapamang ni kaan matarima na payang ninyan amita na so kukumanyan nagyutupan kamita na so kapangukum Allah saging ka nakapangukum Allah mangorip no Allah na kukumanyan so langwan taman kukumanyan so langwan asay langwan taman siku masa kapangukum yan na pakapukuman yan so datu agusun datuan yan kukum yan so datu agusun datuan yan kakagi asudatu natungan na yung malaisangan misasanggulay sa ligyan sundatuan yan na gyuti mala isumarion wallah sa alungan na mori Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alayh. Pala kanud na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam papagipat na pala kanud sumarian ko papagipat niyo na sudatu na papagipat niyan sundatuan yan na sumarion sa alungan na mauri so datuan yan. Isa pinakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigin na ma min abdin yastara'ihi Allahu ra'iya
yamutu yawma yamut wa huwa gasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah muttafaqun alaih. Da tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oripan piyaki ipatun wallah su pagpagipat niyan amay kamatay kapantagan kapatay na malalim yan su pagpagipat niyan inunta na haram nun wallah su kasurgaan ayadan asambi ukyada tu yan sa kinindarin niyan si ko mga pagtaw niyan na su kasurgaan. May kaysa su Abu Dar radhiyallahu anhu na papangniniyang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukadatu na ayani wasiyatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigan ya Abu Dar innaka da'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha rawahu Muslim. Piteruun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matigay na ay Abu Dar na matanas ka na malubay ka na gumata na sukadato na amana sariganan na gumata na sukadato sa anong namori na kambuko nagukasendit may pumbuko tao sukadato yan nagumipsendit yan sukadato yan. Inuntabu atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so tao amyakwan yan sukadatu siku kabnar miyakwan yan sukadatu sa linang miyakwan yan sukadatu sa dan yan pangarasin nagu initunay niyan susangan yan ama babaluya sangan yan siku kapapaging nagito atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makapsindit sa alungan na mori aging kutua may naguntaman may nabnar may nisikay upang makusudatu na mapikiran ay sumari ang sundatu anyan na di sumala apagapya sukapagingat. So Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu nagwa niya madatu na papakaguraok dahil ni si unwan to na ipakiguraok yan na tiga na والله لو عثرت دابة في العراق لسألني الله عنها لما لم يصلح لها الطريق يا عمر لما لم يصلح لها الطريق يا عمر دل الصالحين تجينا إبتشيك والله كجين كأكيدة أكن na uwad na tigina mariris sa unta sa Iraq na ipagisirakan din wala ang utwa kariris yan. Inwakan daun piye so lalan aging kutaunta. Miya kawatatan a Iraq ka Madina agu Iraq na miniawida akalo Umar ibn al-Khattab ubaan na maririsun aunta ka minitaman ako atigu Umar kay sumarirakan wala sa along namori. Inwakan da piye so lalan yan. So Umar ibn al-Khattab na sabab ko kawan yan sa along namori na diyo ni turug adi na ni kapagipatasi ko mga pagtaon niya. Ang taon nun ni dakiran makakan, ang taon nun ni dakiran makagabi. Miya kay sa ad na melay Umar kasi ko gagawi adin dadalakaw. Arang-arang apakile na solo. Na pianarusan niya naging kutadar pa. Apakile niyan sa solo. Na miyaw man niya naging kutua bai. Idadatulian so kudnian apapano niya na igawator sumangwata iyan na pungguro ka libat na tulukato ang mga tayan na Pitero umarhay ba ina tunang ka idadatul ka na tiga na giin na idadatul ka na igagu ator kauman gumuraok sa mga takan napakadidi na kan na makapi ginawiran kaan matangkad sa at nagkakandiran na turugan siran. Naman siya na makanawa gumuraok siya na idatulang manatibubay. Ida awamidin sa Umar ibn al-Khattab sa alungan namori. Na Pitero Umar din yung dawaan sa Umar ka din kanon niyang katawan. Na aya Pitero agyan kutabay na tigyan na ino kami dadato Umar adi kami niyang biskatawan na may kang gagaan maling sa Umar
na piyo ko niyan suwatayan na salim na piyani mo ira naging ko ta mga panganangkan na ay kaya giro isalim mahay ama na sa kani pakautuang kasan na tigo umara sa kandin kading kakuto so atas tangguan na kan salungan na maori na taman sa may kumasiran sa giyang kuto walay giyang kuto bai na sudin sa umar imyanin daan sa giyang kuta panganangkan nakagaya kumaluto yan na pera kanya naging kuta mangota nakagaya kumusog sila na turog siran na luminir sa umar sa tiga na ibat si ikwala ka ayad na pigur o kagiyang kaya mangota na sabab sa kaor na siyungan niya naging utabay sa tiga na mapita na sungkano si ko umar kaangkano kasanggay sa budget singgay na umar sa budget aging utabay kaaya bisa pigur o kaging utamang otaya na sobras sabab sa iko kapkuriran na pira-pira mga pagtaw di pagkakaniman to pira-pira mga pagtawaramig turog na din makakan yuti kaya tiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa makaparate aging kuto ataw at turog ang kabubuntiran natin yan aso siringan yan na kardiakan natin yan pagkaor upang ako suda to na maginuntulan na yuti irakihan sa kasurgaan ay pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin inna ahabban nasi ila Allah yawm al-qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil wa abghadan nasi ila Allah wa ba'dahum minhu majlisan yawm al-qiyamati imamun jair rawahu Tirmidzi mata nati Rasulullah ay pagkabayabaan wallah kung mga manusia sa alungan na mori nagu ayam ya karandiranirun idarpa naso imam amauntol sudato amauntol ini paginuntulan yan so pagtaw niyan nagu aya miya karata-rata ataw si ikwallah nagu aya miya kawatawatanon idarpa sa alungan na mori naso imamun jair sudato at tangarasi mangarasi dato ang mangarasi nagyanan miya kawatawatan idarpa nagu ipagkagwad wallah si ko mga tawag yang kanadato mga rasi piyangarasi niyan inarabian so tamo ko mga tao nagyutoy sabab paging kaya kadato na ay sambiyan na sudin so kasurgan mga kasurgan niyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panutul sa sunan al-warda fi al-fitan lidai at na idha kanat umaraukum khiyaruk إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها Igira atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga dato na air kanu mga pipiya na sumakawasar kanu na air kanu mga ginawa na sugalbakiyo na dinudip mo musawraan na sulewo lupa na yuti maper kanu di sultian yan ay maanan yan na tumauyag-uyag kanu panda kanu pan mikubur wada kana umaraukum sirarakum na igira tigu Rasulullah aso mga dato na ayar kanu mga rata idha kana umaraukum sirarakum ayar kanu mga rata aso mga dato wa agniaukum bukhalaakum na aso mga kawasar kanu panayar kanu mga laligit wa umurukum ila nisaikum na sugal bakiyo na si inyo pakitatandingan si ko mga karuman niyo mga babayar kanu madakalaya masusupakyan kakaki balabor na riyan kaya kan duduay kaya makatatangan na sa mga bai akan nabanan kapaaro bai kakapaaro mama na ayat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatnul ardi khairul lakum min dahriya na sutian ulupa na tumurkan wadisuli ko diyan temu abarkan bakanud miyamat ya disu uyag-uyag kanu pan amay ka sa mga dato iyo na air kanu mga rata sa mga kawasar kanu na mga pektor kanu na su
pakaaya pakatatandingan yung kugal bagyo na sa mga babayrakan. Isya na iyong makasusupa kaging katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaaya kalid papaar sa iku kapagintaw na sa mga bay. Nagyuti paganep sisikata na tao sa alungan na muri sa paganepan kata na sudato. Nandawad ng sudato, anton ikidawan yan. Anton ikidawan yan sa kaya patayang mo siya kayo ito. Anton ikidawa yan, kidawan yan sa alungan na muri sa daka pagiskwila umangwata yan kanyang kaga. Anton ikidawan yan sa alungan na muri sa daka hospital agyang kutap kasakit kadilang kaga. Anto na ikidawan yan sa alungan na mawari sa barang-barang dawa sa alungan na mawari na ginan ititiyakapan tano sa katano ang mga dato sa sembag sa alungan na mawari kapag matano sa alungan na mawari na pasisakatan umani isa. Sa mga tao na pasisakatan siran langon ikadunan na sa mga tao na pasisakatan siran katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نتيجة من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadin sa tao aad na malalim yan kipagarin yan. Malalim yan si ikupagarin yan. Ang gulalan sa maratabat o di na nganinsan asay malalim yan si ikupagarin yan. Katawan ka aad na malalim rakaw pagarin ka. Alupa malalim rakaw pagarin ka pad sa erdiyan si ikupmaratabat yan. Na palyatahalal minhu liyom na pukasaan yan ni manto kabla ayakuna dinarun wala dirhamun. Una ang panuda ka adno dinar una da panatamo dirhamun. Ame ka gyuti mo lola apsiskatan sa mga tao na amay ka adna galbakyan na mapya na kuan sa giyang kutwa galbakyan na mapya so diyang ka umiyalalim si kapagarin yan. Wa illam yakul lahu hasanatun na amay kada miyapa sa di na mapiyagalbag. Akhada min sayyati sahibi nakakuha niyan sa mga rata o miyapagamalo pagarin yan fahumila alayhi na sa kanyan makapauturon sa kanyan ipakakuha sa ding kutulo sa miyalim yan na ginan sadin sa tao aad na miyalalim yan kipagarin yan. Giyan kay adusa na dua susun. Dusa, bisiin kami ang dusa si ikwallah, nagusiin kami ang dusa kudatar ka manusia. Na margan na adusa na sudata, siin kami ang dusa kudatar ka manusia. Kaswallah, na sudusang kau na pamangniyang kau na rilaka, prilayan ka. Ape kalayan dusa ka, miya panuka panaging ka iya tagu dunia adusa, na iprilar kau to Allah. Na ami ka sudusa na siing kamendusa kudatar ka manusia na taman sa dinyan ka irila na dir ka iprila o Allah dir ka kirila o Allah ginan miya kay sa asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya panutula Abu Hurairah Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata' qala innal muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alayhi akhadha min khatayahum faturihat anhu alayhi thumma turiha fi an-nar Muslim. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katawan ni matigu Rasulullah may lapis sa tao so kaya wisuisan ay Peter mga sahaba na tigay na ay may lapis kami na sudad na banyan dirham na gudad na banyan
matatangan may tubo. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya mataan amo ples kaya wiswisan kaya langanan si kumangumatakan na giyang ko tao matakan na pagkataling sa alungan na mori kitaling man yan ng supuasan yan kitaling man yan siya sambeng yan kitaling man yan sa zakat yan kitaling man yan sa kabatian sa Quran langwan taman amalaki kitaling man sa alungan na mori wayati wakad sa tamahada na pakaw mamambuso pisintaan yan wakada fahada na pakaw mamambuso timpuan yan wakalamala hada na kiyan yan so tamo ko paganin wasafakada mahada na binuian siya kaya wadaraba hada na bintulian siya kaya fayutahada min hasanati na so mga pepe agal bagyan so sambiyang yan nakibigyan yan kaya so puwasan yan nakibigyan yan siya kaya uto so zakat yan nakibigyan yan roo so batian sa Quran nakibigyan yan sa kaya pinggulan sa marata wahada min hasanati fa in faniyat hasanatuna ami kamalangan sa mga pepe agal bagyan qabla ayuqdama alayhi ku anam panuudan yan kapakabayad akhada min khatayahum na yakaso yan nagkakuan yan sa mga karibatan o mga kiyambaydan yan may alalim yan faturihat alayhi na sa kanyan ni makaputurun tumaturiha finnar o yan na sa kanyan napakasudin siya kung naraka sa kanyan ipakasudin siya kung naraka gina na tigura sulay tawa may lapis agyan ko tuwa tao kagi ako makapragon upang makapragon sa ilaw, kamais lawan taman na pragunan na may ako mambuso mga tawa kiawit sa sako tignan na Baiding kar kami na mialangalangan so peragunyan na isen buda pamula isen buda miaragunan kakaki siap sabab sa geng utakiapan katirun ageng utamaдаklataw naginan ni kulola sa alungan na mauri absisikatad na tao o ande manay makuha niyan so kabnarian miya panutulo Anas ibn Malik radiyallahu anhu at tigil na kagi ako muuntun kami kaya padamiso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun idh ra'aynahu dahika hatta badat thanaya فقال له عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال رجلان من أمتي دثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا رب خذ لي مدلمتي من أخي فقال الله تبارك وتعالى للطالب فكيف تصنع بأخيك ولم يبقى من حسنته شيء قال يا ربي فليحمل من أوزاري Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagay sa tibuana sa mihelay miso Rasulullah munto na miya kasi nga taman sa kasawaan sa panahon niyan na Peter o Umar ahay Rasulullah tunay minising ka na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua katao inuyag wallah siku hadapan yan suisaon na tigu nahikad ng kunako ang karakan sumialalim rakan ipagariakan Peter wallah anda manay kaku ang gawan anto na anda manay ikidi atake pagaring ka adad na miyalam mapi miyanggal bakyan kami timan sumapi agal bakyan na pagkasunod si surga natigan ya Rabbi falyuhmil min awzari ya Allah na pakipusain kaun sa mga dusa ko pakiuton kaun sa mga dusa ko قال وفاضت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إن ذلك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم ميغاغورا أكسو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتيجينا ينكن nagui yanan aw man isa na makakikinanglan wantaw ununi makauto kumayan dusan yan فقال الله تبارك وتعالى للطالب نبترون والله سيكو دي منقط ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مقللة باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا Orian yan na tigu Rasulullah puron ka so matang ka pangilelen ka sa langit kaan ka maylay so kasurgaan
na inipuro iyan su pangilelinin sa langit aging tadiman kat nakagi ko may puro iyan at tinganahikad ng ko melekan su mga ngada bulawan nagu kusur mga kasar mga turugan bulawan mukalla tembelulu mga sandung mga montiya liay nabiin hada anta unun ko mga nabi kirik saya o liay sadikin hada udina anta unun pati isi kirik saya o liay syahidin hada udina anta unun isyahid akirik saya qala hada liman a'ta thaman tigwalla giyang ka emeleng ka akasurgaan na salin sa makabagisi ko bayadian kala ya Rabbi waman yamliku dalik Peter o di man katsang ko to sa katawang matigan na hikad ng ko na anta on ni makagagon kala anta tamliku na Peter wala sakay makapakaparon sakay pakagunsiun kala bimada na Peter ina anto na kigunsi akan anto na kiyargaon na tiga na biafi ka min akhi tiga na so karilain ka kupagaring ka kala ya Rabbi fa inni kadafautu anhu Peter ina hikad na ko na inilila akan dinanan si kupagariakan kala Allah azza wa jal fakhud biyadi akhika fadkhilhu aljanna Peter wala ako angka so lima upagaring ka abning nadipan katan nasul ka no siya ko kasurgaan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dalik ittaqullah wa aslihu dhata bainakum fa inna Allah ta'ala yuslihu bainal muslimin kala kaniwati ko Rasulullah sallallahu nag-umpian niyo sundulundulan niyo umpian niyo so dino di sasakataan na prela niyo so di niyo di babayadaan na prela ikano so di niyo di sasakatan anganin san na prelain ka sigo pagaring ka mata na swalla pagumpiya si ko mga muslim rawal hakim fil mustadrak pinutulay hakim si ko mustadrak ginan kapsis kata o mga tao pankatanuman isa sa padiyan sumangwata agus mga loksiran agus sisiringan na napsikata sumangwata agus mga loksiran agus sisiringan napsikata siran sa alungan na mo rikaw isa na nakabnarian yubasarunahum yawaddul muslim law yaftadi min adabi yawmaidin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa fil ardi jami'an hatta yunji kalla innaha ladha mayatigo Allah kumakakilay siran na mapandingan-dingan o baradusa au ba niyang bukiraga kisanggar ko siksa sa giyang kutamasa sa mga wataian upamakwad na mga wataian na mapandingan-dingan yan na o ba kang bukiraga si wata ka nasar ka makanaraka si wata ka na di ko makanaraka alok siran wasahibati huwa akhiya gusto karuman yan na gusto pagan yan asara tiga na maka naraka si karuma ko na sarga di ko mapusing si ko naraka gusto paganin yan wa fasilati lati tuwi na gusto langwa ng mga tawa din yan may papaarian so mga tunganin na may papaarian wa man fil aljamian hatta yunji tumayanji na gusto langwa na matagulupa ko lupa sa taman sa makaldes naging mutasiksa ginan itanto piakawan wa naging kanamasa kama pandingan-dingan ng tawa banim bukisanggar si ko siksa saging kutamasa si wataian pagarin yan tunganin yan siringan yan na taman sa makalibre si ko siksa giyuto'y pasasakatan numan isa si ukap na riyan si ukap na rin sirin-siringan na kauman siringan na nakap na riyan umani siringan na nakap na riyan so kaputulang kasi kulalan upaman na po kitong aging uta mga to na piyotul kabad na pankatangkairan sa alungan na mori o inong ko to dapakaw kita aging uta mga lalan anto na isabab pankatangkairan sa alungan na mori so sisiringan na psisikata
sabab sa diturugan sabab ko din kadi kapakatatanuga sang kuta music ka napsiskatad no tao sa alungan namori ikalagtano so kapakataling matano sa alungan namori gin ka namasa napakatindig no Allah so timbangan naguipamgay sa mga kitab nagupakatiteta no sa gin ka na sirat may kaysa so Aisha natigena dakartun nara fabakaitu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaki ya Aisha qalat dakartu النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الكتب حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره وعند الصراط Miyakay sa atigo ay sa kayatad managan so naraka na miyakaguro ka na kaya sudan ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga na anton anan hay ay sa miniguro ka tiga na kayatad managan so naraka na dako may para ginawa ko na miyakaguro ka katad man yun sa mga pamilya niyo sa alungan namori Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saging kay atlo mga darpa na datin agkapikir o uman isa sa katawbo paganero naging kutua kapakatinga si kutimbangan sa taman sa di katukawan uman isa umikakap su timbangan yan anta kami kapanad kasalin sa makakap su timbangan yan nagyuto ito sa pakanarakaan wallah nasalin sa makapanad su timbangan yan nagyuto ito sa pakasurgaan wallah فأما من خفت موازينه وأما من ثقلت موازينه فهو في شتى yung katero Allah asan sa tawa makapanad sa timbangan yan na paman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khafat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun suratul Arab sutawa pamaka panad sa timbangan diran na sila may maguntong nasupman sa mga tawa pamakakap sa timbangan diran na sila miyalapis sa mga ginuweran ay tito miyalapis naging kuto miyakakap sa timbangan yan sa alungan namori miyakakap siya ko mga amalyan da miya pag-amalyan na timbangan sa alungan namori inuman isa na pamamakot sang kaya kapagamal kaan malaamit na butod siya ko timbangan yan sa alungan namori mati ka sa Quran ka umatamat kaging ka na Quran na miya kapanapindan ng katagusi ko timbangan ka pakapiyang kaso paparangayan ka kaso kapiyang paparangayan ay pakapanapindan timbangan so kapangapadian so kabagay sa lugar na ipakapanapindan na timbangan so kapagamal sa kasambayang, kapusa, kabagay sa zakat, langon nagalbak naginan ipakapandatimbangan. Na dahil na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amika makatindig sa timbangan, na timbangan sa umani isa, na dahil na kapikir umani isa sa katabu, taman sa dining katukuhan, mayakapan sa timbangan yan, anta ka mayakap. Na ikadwa tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukipamgan ko mga kitab ang mapapayugan tong sa puro taman sa dinan katukuan o anton ay kikawayang ko kitabihan sa ko kawanan yan naroon yung kakawa kagyuti ito sa pagasulin silan sa surga فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه san sa tawa kabugan sa kitab sa gulan sa kawanan na makaptakabur kabaya-baya sa mapteruin hey mga tao kanu hey mga tunganekan timu-timu kanu man na bugun ni bati agin kaya kitabakan pakibatian kaman nga kitabakan kami papunoon sa mga malak na mga pipir na wa amma man utiya kitabu bisimali fayaqulu ya laytani lam utiya kitabi wa lam adri ma hisabiya na supman so tao kakawayan so liman kitabiyan na diwang na makapasandit sa tiga na
anurakan panaika ko ang kaya kita bakan. Amfi yaminihi amfi simalihi udina aki kau yang ku kitabian na sudiwang yan. Au min wara'i dhahri udina ke abrian yan na rarbian na su kitabian na runen kekawasa talikudan na ikatlo no enda sirat sa giyang kutwa katitetan sa giyang kutwa sirat sa sangburagunay pamantaran na sangburagunay takadagun na sangburagunay tundagayron naginan ang kanasirat na paletan tan pagawkit sa giyang kanasirat wa minkum illa wariduha dan nasa katur kanubuati ko Allah abadi pagawkit sa giyang kanasirat sa giyang kanak kawalula sa alungan na mura giyang kayat lususun ame katimbangan sa mga amaluman isa na dahil nagkapikiruman isa sa kataubo dahil nagkapikiran sa kataubo kasabab sa giyang kutwa kaalkian o ino mga di pagkapanad sa timbangan yan ang tagapakap nagugiyang kutwa kipamgansi ko mga kitab na dinang katawan wanto na kikawain si ko kitabian nagugiyang ko to katititan sa siratan mustaqim na mga bangsami ginan tutultan na makampat sa iko kapangukum Allah sa pagkukumaan yan sulangwan taman supan su mga ayam na su adna panganyan na sinidungin suda panganyan na pikisidungon wallah taman sa Amerika mapangukumin sa mga ayam na tiga na baliw kanwa buta baliw kanwa tapi kanu si kulupa kada kasiksaan nyo na tapi kanu si kulupa na mitapi silang si kulupa na mapandingan-dingan o siksaan ayalay tani kung tuturaba hey kadang kuna bagong gabong baliw pa na kita pi si kulupa na sakatan ang mga manusia kong mga jin na sakatan yung siksaan o din na sakatan yung balasan mo Allah. Mga bangsami, amay ko mapasad sa kapangukum Allah. Na may kasasangga sa pagkasulin sa iko surga, nagupakanaраkaan mo Allah. Na indulog o mga malaikat sa pagkasulin sa iko surga, nagupamakanarakaan mo Allah. Peter Allah sa Quran, wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين سورة الزمر Peter Allah wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara ameka makasasanggiya sa alungan na mauri sa pakasun sa surga na isibay sa pamakasun sa surga isibay yung mga malaikat sa pakasun sa surga nagwisibay wallah mga malaikat sa pakasun sa naraka pakalensiran na Peter Allah wasiqa alladhina kafaru idindig mga malaikat sa mga kafir siya kung narakajahanam sa kasilumpok makapsilumpok siran na amay ka makumasiran siya kung narakajahanam amay ka makumasiran siya kung narakajahanam na pangalakaan sa mga paitaw niyan na matero o kumikibir siya kung naraka ay mga tao kanong bada amya kaumar kanong sugu apadra kanong pagkabatiiran kanu sa mga ayat ukadan nyo nagumipangal kiran kan waging kaya gawin nyo man to bada mi kaumar kanu panutul si ku kanarakan karata o kanarakan
bada mi kaumarkano kabatiran kano sa mga katirukan niyo. Yinan ni pakaiso mga malaikat. Kalu bala natiro nila na dawari. Niya kaumar kami supumbatya siya mga ayat ukad nami. Na gusto mga tao may pangalakiran kami aging kaya masami. Walakin hakat kalimatul adabi alal kafirin. Ugaid na benar din sukat tiro aso siksa na patut si ko mga kafir. Giyang ko ta mga malaikat na pandig si ko pamakanarakaan na ayap na buntal na ayap kilala kawiran na mga buntaliran. Mababariyon sungsiran sa ayap kilala kawiran na buntaliran. Miyakang binanguta sa katuwa araba, hey Rasulullah na piyang masanan Amerika ayap kilala kawiran na mga buntaliran. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka di makaparati wallah miya kagaga sa ayam nilalakawiran si ko dunia na sa mga iran na sa kanya manipagaga sa ayam nilalakawiran si ko naraka jannam kapuguta kiran si ko naraka na sa mga buntaliran. Yuti ini simbago Rasulullah sa ang kota sa kataw mama na Amerika yuto ni maulola na makaumasyanan si ko mga paito kanaraka na pangalakang kinan na andan ni kailangan si ko naraka na makasindit siran. So manisa na may katirong kiran na kila dakulo ababa jahannam. Tirong kiran sulkan ulit si mga paitaw naraka jahannam. Tabi sa matual matakabirin asena amya karatarata adarpa sumanga takabur. Darpa sumanga takabur. Mya karatarata adarpa sumanga takabur. Na may kagiti mo lola na daabakiran pakaraw sumul si naraka. Kung man isa na anta pagkaraw sa sumulsi ko naraka jahannam apoy ako makadag sa puro sang kaya dunia na apesop kaliwad-liwad kadadaan sa lalag na prapog ka sa malarapog na ungkon tulod ka dinsul kagaya naraka apoy na panaging kaya kanarakaan. Ginan ikapasan dito mga tao sa naraka. Yung takay pandulong kiran o mga malaikat kasi kung naraka na datarser ng mga talon ayam ay pandagsi ko masimpit alalan. Yasat datarser ng mga talon ayam ay pandagsi ko masimpit alalan. Naging uta din rudikan kang ginta na gyuto datarutua kapag kapanlukiran si ko narakasalumpog na ayap man ay dulog si ko kasurga na sa mga tao ayap man ay dulog mga malaikat na suka mga tao pamakasunod wala sa surga Peter Allah sika alladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara idulog su mga alay parateya idulog su pamakasunod si ko surga si ko kasurgaan sa kasalumpok mambu naging gutwa masuswairan na pakaibaratan sila sa kukuda at tatanos sa kukuda aging utakap sungidan sa kasurgaan. Taman sa aming kamakataling masilan sa surga na teruungkiran o mga teruungkiran o kumikibil sa surga salamun alaikum so kalilintad na sir kanu teptun neguntong kanu siyang kanu may kapia-pia fadkhuluha khalidin sulkan rin sa tatap kanun sa diyon wa qalu alhamdulillah natalun na alhamdulillah alladhi sadaqana wa'da asutumanang kami niyan sa kapasadan mauratan al-ardan latin natabu alladhi wa uratan al-ardan wa awratan al-ardan natabu min al-jannah piyakiwarisan nilang kami surga mapi at tilagad mapi adar pa ang mga tao aming gagalbag ginan so mga tao pamakasunod sa surga gusto pamakanaragan sa naraka na idulog silan taman sa aming so pamakanaraka na daabon pakaro sumud na teroon wala khuduhu fagulu kuan yung mga malaikat nagunyo patunga tumal jahim masallu urian yan
na si inyo itugun si iku pagiwa si iku naraka jahem tuma fi silsatin daruha fi sabuna diraan faslukum orianian na kalantangan ninyo si iku putaw si iku naraka rantay ninyo si iku putaw sa naraka silsila patong si iku naraka aya katasian na 70 hasta katasian na gundunun patungan kas kanyan na din ang paparatihan so Allah mapuro nagupsing ka niyan so kapamagana si kung mga miskin da ang makapamagian si arwar si kung mga baradusa di ko Allah giyanan sabab amay ka gyutod ni masoyan na pisasandita o manisa sa aya paganaya kasanditan utaw na di ginawa niyan amay ka sangka ano tao so may pasadian ay inisulat ang mga malaikat na psaksian o lima aging ginunan psaksian o mata psaksian o ngari psaksian o lima aginunan sa taman sa amay ka saksian niran aginawiran panditan o man isa suginunan sa ptero niran na شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يفعلون ما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء pero niran si ko mga lawas na ino kami no ibsaksi pero mga lawas apya katero kami wala asume katero ko lang wanta manasay na ginan ipaganay panditan o panditan utaw ginaw niyan at ganin kami no ibsaksi ikadu panditan utaw na susaitan na pero no saitan لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعدا الحق ووعدتم فأخلفتهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم dia kuni watigu setan di panditi aya panditi niyo na su ginawa ni wama anabi musahum kadikan skanu katabangan nagudiyo ko naman katabangan yuto ikadu panditan utawa giyang kaya so setan na aya panditan manusia na ikatalawa panditan utaw na so ginawa inin yan na inwak waki may daga sa baperga yawa lata laitan lam atakat fulan khalila ay ubaw ko buda maku aginawakan si fulan kas kanya ni may kadadagrakan si ko tadum ko oriano kaya dadaga kaya oriano kaya pakataling manyandakan na susaitan si ko manusia na makaduratan ginan ay panditan umanisa panditan yan so ginan inwa ko da makasumbayang inwa ko dan may dadaga sa baperka na gyuto panditan utaw so ginoin yan na ay mala kasinditan din na sumanguluan diran yawma tuqallabu ujuhum fin nar yaquluna ya walata la ata'na Allah wa ata'na Rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim da'fayn min al'adab wa la'anhum la'nan kabira amay kamaylay mga tao sudatuiran na tigiran inu kamid na kimiyadadaka sa baperkan na haykad na nami naging kaya mga datu ami na bagan ka kiran so dua siksa takapang kaso siksa kiran nagupmur ka ingkasiran sa diyon sa pakataman ginan ikulula so kapanditi o mga tao sa ikong mga luandiran na tungan na yung matas at tutultan sa giyang kaya kapang kumwala gusto kapagasudo mga tao sa surga na suditan sa di ka pamikiran na malaatan to aking ganyan si kumaginawa tanong. So ditan di ka pamikiran na ako surga. Aging kaya kasurgaan na aya minus imbagay wala si ko kasurgaan manisa na makasapulo mata kapasudo niya gusto madan mo. Gina ni minus kasurgaan na makasapulo mata kapasudo niya na gusto madan mo. Ay katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiru Allah idhab fadkhul al-jannah fa inna laka mithla ad-dunya wa ashrata amthaliha fa kana yaqul dhalika adna ahlul jannati manzilatan muttafaqun alayhi
Terun wallah si ko murid-purid na pakasud sa ko surga. Asud ka ko surga, kama pembagian ka si ko kasurgaan, suisenu dunia na makasapul mata sa dunia, na ginan minus mapembagian ka, na gitu ati ko rasulay minus adar pa si ko kasurga na makasapul mata sa dunia na kusumadan mo. Ginan din ka di pamikir na kaging kaya upama ko barkad bagan na Lanao del Sur kapar kadin sa Lanao del Sur, barkad bagan na Pilipinas, barkad bagan na dunia na sasati man na dunia na malung ka man pamimikir na may ka makasud ka sa surga, ay minus abagian ka ko kasurgaan na makasapulo mata sa surga andangan tegu akapipi ginawa na sopan so kapipi ginawa babaya sa kakan, babaya sa kainom, babaya sa kang babungunan sa walay. Langon ap kababayan na suwalla, su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yakaturuin natin na inna rajula min ahli al-jannati la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wa syurbi wal jima'i wa sahwa. Rawahu Darimi fi Sunan wa Sahihul Albani. Gingga hadith na hadith ay sahih. Mata natin Rasulullah umani makasul sa surga. So saka to mama apad ko tao ko surga nang bagan sa magatos abager, magatos ababaya, magatos abager uda tarus saka to mama. Magatos abager si ko kakan, magatos abager si ko kainom, magatos abager si ko ang babangunan sa walay, magatos abager kulang wanap kababayan. Api aginang buiditan di pamikin na ay inibigir katano wallah babaya sa kakan, babaya sa kainom, babaya sa langan taman saging kaya dunia na sasatiman babaya inibigir katano wallah na ay dapat yung amika matakap magatos babaya inibigir ka wallah. Ini pakai sa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila ya Rasulullah anufdi ila nisaina fil jannah kama nufdi ilayhinna fil dunya. قال والذي نفس محمد بيده إن الرجل لا يفدي في الغداة الواحدة إلى 100 أذراء رواه ابن أبي الدنيا وصححه الألباني. جنگ حديثنا صحيح. Peter Rasulullah ini pakai ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hey Rasulullah, pagkaubayami sa mga karumami sa dunia na datar na nakapkubay mikiran si isa alungan namori, amika makami sa alungan namori. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladi nafsi Muhammadin biyadi, waladi nafsu Muhammadin biyadi. Pasasapa ako atigo Rasulullah siya ko, tumatangan ko ginawa ko. Kamata na susaka tao amama na ay kaubay niyan sa kasurgaan na magatos ababay siya ko mababas sa alungan. Mga raga pan adra mga raga andin ni kaubay ko na mibali panaraga gituy inipakay sa ko Rasulullah tigil na Rasulullah na sumanga karuma minapkaubay misiran na makasul kami sa surga an kaubay mi sa mga babero na tigo Rasulullah umani sa kataw na magatos kaubay niyan midadari sa kasurgan so mga babay sa kasurgan ang mga ragapan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si sa kasurgan na miaaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigiya na mayadkhul jannati yan'amu wala yab'ath la tabla thiyabuhu wala yufna shababuhu. Salin sa makasul sa surga na pakadaya na dikerasay dikarunot sunitar niyan gudi kada suka mudan yan saan sa makasul sa surga na pakadayaon dayan yan sudayaan nagu diyon makapambuko dan nakarasayanon siya ko kasurgaan yuti ditan ron di pamikiran amika makasul sa surga so pakasul sa surga na terun wala hay mga tao siya ko kasurgaan na elenyo manaya hay mga tao siya ko narakaan na elenyo manaya na sumbaliin wala so kapatay sumbaliin wala so kapatay sa mitiman so kapatay na tawag diyan sa mga tao sa surga
ya ahlal jannah la ya ahlal jannati la maut wa ya ahlan nar la maut. Hey mga tao si kasurga na dead na kapatay sa dayon sa dayon. Hey mga tao si kanarakaan na dead na kapatay sa dayon na makapaguman sa babaya. Siya ko mga tao sa surga na makapaguman sa kambuko. Siya ko mga tao si kanarakaan. Ginan iso mga tao si kasurgaan na guti pamtunat ta kamanaw la suray kambing. Dead na taguan siya ko kapipi ginawa sa surga na amay kaditan di pamikiran sa mga tao si panarakaan na tanto mambu amargan na di pamimikiran ka aya minus ikanarakan inna ahwala ahli nari adaban rajulun munta'inun bina'alaini minan nar yaghli minhuma dimaguhu. Mataan natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya minus kasiksaan ko naraka nasutawa pakatatalumpaan sa bala apoy pendidi autakyan pendidi agi mo ta autakyan nagina ni minus ikanarakaan aya bu amasa kamianon naging kutwa ainian pakatatalumpaan sa pelangga apoy na pendidi agi mo ta autakyan rawahu Ahmad. Naging kan na apoy sa naraka jahannam, naging ka apoy tanong si saging ka dunia na may kaituto ni apoy. Kaya pito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. So apoy niyo na sagintas ko 70 gintas ko naraka jahannam. 70 gintas ko naraka jahannam. Apoy si ko narakan. Sa sagintas ay sa padeng. Sa saginta sa iapo yung nisamper tanong si ko dunia na makumatan sa alungan na mo na pambaliw siya na 70 abaliw siya 70 gintas abaliw siya ko apo siya ko saging kay dunia naging ko ta apiro na apian de kan sumong na kumangkaon so siksa ko naraka na inirupa wallah atingan lahum min fawqihim dhulalun min nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawifu Allah min ibadihi ya ibadi fattaqun. Mapambagian dinan ko kapuruan dinan sumilapi-lapis akadaga apoy nagusi ko kababaan dinan sumilapi-lapis ka apoy guti pamtuan sa babapuro kapuruan kababaan na palayan apoy na giatigu Allah na di ipangalak wallah si kung mga rip na mga rip na natigo Allah nakalak na ko niyo so sa alungan na mo rin na din nakapateron wala din nakafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamut wala yukhafafu anhum min adabiha kadhalika najzi kulla kafur so siya nun to memang kaya na mapambagian din naging mutaapoy disiran tinggasan kami kuwan na may matay siran na di kiraman peluagan so kasiksaan yan na ginan imbalas wallah si kulangwan ang mga mitatangkir di kiram peluagan na di siraman pematay ka amay ka mamatay sila na may pematay siya kadin siya sa siksa na tawagan nilang sumalik hay malik malikat naman liyakti alena rabbuk pakiimateng kami nukanan ka pakiimateng kami kanan ka na gyutoy pateroon kambuko kasendit sa dayon so tawa minus ikanarakaan apiter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pateroon wallah yaqul Allah tabarak wa ta'ala li ihwani ahli nar adaban law kanat laka ad-dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am rawahu Muslim. Patirun wallah siku minus ikasiksaan siku naraka upama kumaka paarka sa dunia rakadin sa dunia na ipagaon ka to sa ginawang kasang kasiksaan ipagaon ka aging kutua dunia nagusumadan mo sa aging kasiksaan na isimbagin natin na uway ya Allah ipagaon na kang siya kasiksaan giya panaging kutua salungan sa alungan na mori na kanabagin kaya
go itanu siya mapambilang wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun saben-saben narati ko wala so salungan si kukadan ka na isenu sanggi buraguni pamagitungon gena ni sabab sa katano mo ngarip no Allah na ikalagtano suwalla o ba tanong makasul si ko naraka sa editan di pangin si ko Allah na makasultan si ko surgaan ginan ipianutul tanu kataling mantano si ko kubur tanu kataling mantano sa alungan na muri na manisa na pananggila manisa na panabnar magamal amala may pundo niya na amal makapanso timbangan yan. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kiibu subangsan ni wa si Abu Hudhaifa Muhammad Abdul Qadir Alawi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. From